Hello everyone. So kalit-kalit lang mi anhi o Seattle. Mawala sa plano kay gipanggutom. So nakapambalay rami. Look at me and pakaray. So nakapambalay pa mi pero tanawa amo mga tsinelas. Grabe kas ito. So, niabot na among order. Coming na ang among order. Yahoo! Pancake and truffle pasta. My favorite. Always and always. Our favorite here in Seattle's Best. Mao gini kanunay orderon. Di gyud mawala ning truffle pasta and pancake with bacon. So, let's eat. Có cái này Lamig kayo basta hungit sa lalab.